मुझे इस पे अपनी साइड देनी ज़रूर, अपनी साइड भी रखनी चाहिए। और मैं जो लड़का ये है चमन, इसको मैं ये बोलूँगा, जब तुमने कोई चैनल बनाया यूट्यूब के ऊपर, तुमने किसके लिए बनाया? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी पर्सनल किसी से दुश्मनी निकालो, सिर्फ एक ही पास्टर को टारगेट करते रहो, सिर्फ एक ही बंदे के लिए तुमने की वीडियो बना रखी है सारी, एक ही के अगेंस्ट में सारी वीडियोस क्यों हैं? या तो फिर ये तो तुम यानी किसी एजेंडा के थ्रू कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण मानक प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने, वर्तमान गोटे वीडियो बहुत द्रुत गति रे भाइराल होबार लगी। से वीडियो क्लिपटी हूँ जमती कि आपण मैंने देखिले जे जड़े प्रोफेट बा जी निजक प्रोफेट बोली कहूँ, अर्थात बजेंद्र सिंह माने यही वीडियो रे परिष्कार भाव में आम देखा पाऊँ से किभली भाव रागिकी मोबाइल फिंगुची, बैग रे बाड़ौची, तार चैम्बर भितर थिबा जने पिला को ता चुटी धरी टाणिकी माने चापुड़ा मारुची। आउ एतिकिरे तार आग शांत हो नहीं, से कौन करुची, एक महिला ऊपर मध्य हाथ उठाऊची। जो महिलांकर पाखरे गोटे छोट माने पिलाटी मध्य अच्छी। आउ एठारे आमे देखा पाउछु बजेंद्र सिंह ताकू देखा जाऊ नहीं, जेतबे से रागी जाउची माने ता नजर को से छोट पिलाटी मध्य आसु नहीं। से ता टेबुल उपरे पड़िथिबा गोटे फाइल उठेकी जोर रे प्रहार करुची काहाकू, महिला को। जेतबे से महिला जन को उठिक आसुची आ सेतबे ताकू चापड़ मध्य मारुची। आउ एठी क्लियर देखा जाउची प्रिय बंधुगण, एटा होची सीसीटीवी फुटेज। आउ एथिरे कौनसी एडिटिंग है नहीं, कारण जदि यहाँ एडिटिंग करा जीवो तबे ये एमिति देखा जीवो नहीं। आम ये परिष्कार भाव में देखा पाऊँ। तबे विगत केतोटी वीडियो रे मु बजेंद्र सिंह तांको विषय में वीडियो मध्य मु बनई आ सेठी मु सतर्क रहिबा निमंते मु कहिथिले जे आजिकाली दुनिया रे, आजिर जगत रे, ए शेष काल रे अनेक भंड भविष्यत वक्ता मान उठिबे, जो माने कि अनेक को भ्रांत करिवे। आ एठी आपण माने देखंतु कि भले भाबरे हरकत करूची बा से कि भली माने व्यवहार करूची तार स्टाफ मान को, एपरिक महिला मान सहित मत दुर्व्यवहार करूची। आउ किसी दिन पूर्व गोटे वीडियो मु अपलोड करी भौणी अंशु को विषय। से वीडियो को प्राय बहुत कम लोक देखी। जदि आप से वीडियो देखी ना देखिपारे, सेठारे भौणी अंशु से स्पष्ट भाव से कहते जे बजेंद्र सिंह तांको सहित किभली भाव व्यवहार करिथिला। एकुटिया डाकिकी निजर चैम्बर भितर माने खराब व्यवहार करिथिला, भूल जगार से छुँला। आउ ए महिला जनक जहाँ विषय में कहूँ भौणी अंशु निजर इज्जत को से माने बाजी लगे देथिले आ निजर जीवन को मतलब बाजी लगे कि से मुह खोली बजेंद्र सिंह विषय रे, जोटा कि बहुत मात्रा रे भाइराल होता एवं मध्य से वीडियो रही अच्छी। तबे प्रिय बंधुगण, यहीटा टिके देखंतु, यही खबर कागज को देखंतु। बजेंद्र सिंह विषय खबर कागज मध्य बाहरी सारी आउ न्यूज चैनल मानकर मध्य ए वीडियोटी बहुत द्रुत गति भाइराल होउछि। जे जने प्रोफेट बा जे निजक जने प्रभुଙ୍କ दास बोली कहूछि, से एमिति भी व्यवहार करि थाई पारे, एमिति व्यवहार करि पारे। आ इथिरे कोनसे संदेह नाही। आ आपण थोड़े चिंता करंतु, जने प्रकृत परमेश्वर दास एई भली व्यवहार करि परिबो कि स्त्री लोक मान सहित, नारी मान सहित? केबे भी नुहे।
ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପିଟିବା ମାରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ତା'ର ମୁଖରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସେଇଟା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସେବକ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେବେ କାହାର ନାମ ନିନ୍ଦା ହେବ? ଏଠାରେ ଆମେମାନେ ସିନା ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ବଦନାମ ହେଉଛି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ବଦନାମ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ଜଗତର ପୃଥିବୀର ଲବଣ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ଯେପରି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଏକ କ୍ରିମିନାଲ, ଏକ ଅପରାଧୀର ଜୀବନ ଅଟେ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲେ ସେହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିବା, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ସେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ହିଂସ୍ରକ ବାଘ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ହେବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରଫେଟ୍, ଆମର ପାପା, ତୁମେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଲିକେଜ୍ ହୋଇନଥିଲା ଅନେକ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ପୁରା ଚୁପ୍। ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଫେଟ୍ ବା ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଅନେକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଆଉ ଜଣକୁ ଆଣିକି ଠିଆ କରେଇକି ତାକୁ କହିଛି ଯେ ତୁ କହିବୁ ଯେ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ ମରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏଡ଼ିଟିଂ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି CCTV ଫୁଟେଜ୍। ଆଉ CCTV ଫୁଟେଜ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କ'ଣ କରୁଥିଲା ସେ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକି ଆଣିକି ତାକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିବ, ପଇସା ଇଏ ଯାଚେ, ପଇସା ନିଅ, ମୋର ସପକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କର। ଆଉ ଇଏ ଚନ୍ଦନ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଚିଥିଲା ପଇସା, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଯାଚେ, ଆଉ ତୁ କହିବୁ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କହିବ। ଆଉ ୟାର ତ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବି ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କାହାର? ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂର। ସେଇଥିରୁ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ବି ଯଦି ଦେଇଦିଏ, ତେବେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପାଣି ଆଣିଲା ସହିତ ସମାନ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ବିଚାର କରିବ, ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ, ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂର। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ভিডিও ক্লিপ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।